गोटे पीस चखिले चिकेन मटन ठारू किछि कम लागिब नाही। आउ निरामिष दिन रे आमिष कथा जमा मन पड़िब नाही। आज आमे बनेबा संपूर्ण नुआ उपाय रे पणस कठा तरकारी। थरे एई उपाय रे बनै खांतु, देखिबे पणस सरीबा पर्यंत एमिति बनेबा पई इच्छा करिवे। वीडियो भल लागिले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती तळे थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। नुआ नुआ वीडियो रे नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन रे ऑल ऑप्शन रे प्रेस करंतु। जय जगन्नाथ। मो सस्मिता आपण समस्तन को स्वागत करूछि सस्मिता स्टार किचन को। आजिर एई दमदार तरकारी बनेबा पई एठी मने छि 800 ग्राम रो पणस कठा। पणस कसी नेबे आउ एमिति छोट छोट काटिबे, ताहले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। काटी सारिबा परे सांगे सांग हळदी पानी रे रखिबे, पणस कळा पड़िबो नाही। चालंतु देखिबा केमिति सहज उपाय पणस को काटिबा। जेउठी काटिबे ता ऊपरे पेपर बिछेबे, पणसर अठा सेई जगह लागिबो नाही। एठी मु 1200 ग्राम रो पणस कठाटी नेछि। काटिबा पूर्वरु गोटे जगह रे हळदी पानी करी रखिबा। से हळदी पानी रे अल्प सरिष तेल देबा, सेई जगह रे पणसर अठा लागिबो नाही। तापरे छुरी किंबा पनकी रे सरिष तेल लगेबा, दुई हाथ रे भलो भाबरे तेल लगेबा। तापरे पणसर मुंड पटरु अल्प काटिबा। जो अठा बाहरिबो सेई अठा को प्रथमे पानी रे धोई आनिबा। तापरे पणस को गोल गोल पीसेस रे काटिबा। एई प्रोसेस रे काटिले आपण माने सहज रे काटि परिबे। बेसी मोटा किंबा बेसी पतला करिवे नाही, टिके मीडियम पीसेस रे काटि नेबे। सबु गोल करी काटि सारिबा परे गोटे गोल आनी मझिरु दुई फाळ करी काटिबा। तापरे चारिपट रे थिबा चोपा को भलो भाबरे बाहर करिबा। ध्यान रखिबे टिके भी चोपा रखिबे नाही। मझिरे थिबा ए धळा टाण अंश को काटी बात करिबा। ए धळा टाण अंशटी रहिले तरकारी रे खाइबा पई भल लागे नाही, पेट भी खराब हुए। तापरे एमिति छोट छोट पीसेस रे काटी नेबा। काटी सारिबा परे सांगे सांग हळदी पानी रे रखिबा, पणस कळा पड़िबो नाही। सेम प्रोसेस रे सब पणस को हमें काटी नेबा। पणस काटी सारिबा परे पणसर अठा हाथ रे और पनकी रे लागि थाए। अल्प सरिष तेल हाथ रे पनकी रे लगेबा। तापरे सेई पेपर को उठेई पनकी और हाथ रे घसीबा। देखिबे हाथ और पनकी पूरा क्लीन हो जिवो। तापरे सेई पेपर को गुड़े सीधा डस्टबिन रे फोपाड़ीबा। देखिले तो घर पूरा क्लीन हो गला। एबे पणस को भलो पानी रे थरे रु दुई थर धोई नेबा। तापरे पणस को सिझेबा। सिझेबा पई गोटे बड़ जगह रे बेस किछि पानी गरम करिबा। सेई पानी रे आधा छोट चामच लूण देबा, अल्प हळदी गुंड देबा, आधा छोट चामच सरिष तेल देबा। तेल देई पणस सिझेइले से जगह रे पणसर अठा लागिबो नाही। तापरे पणस को देई मीडियम फ्लेम रे 7 रु 8 मिनिट पर्यंत पणस को सिझेबा। पणस को केवल 70 रु 80% सिझेबा, बेसी सिझेबा नाही। एई स्टेज रे बेसी सिझेई देले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो नाही। पणस एतिके सिझी जिबा परे आमे पानी रु भलो भाबरे छाणी आनिबा। छाणी सारिबा परे गोटे बड़ जगह रे रखिबा। पणस को टिके ठंडा हेबा पई छाडिबा। पणस ठंडा हि जिबा परे आपण माने टिके चाखी देबे। जेतिके लूण दरकार पड़िबो देखिकी लूण देबे। आधा छोट चामच रु भी कम हळदी गुंड देबा। राग पई आधा छोट चामच राग लंका गुंड, भलो कलर पई आधा छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड, आधा छोट चामच जीरा गुंड, गोटे छोट चामच धनिया गुंड, गोटे छोट चामच चिकेन मसला देबा। चिकेन मसला नहले मटन मसला नहले गरम मसला जेकोनोसी मसला रु गोटे छोट चामच देबे। बेस किछि कटा धनिया पत्र देबा। प्रथमे ए सब गुंड मसला को आमे पणस सहित गळेबा। आजिर एई तरकारी को आमे पूरा नुआ उपाय रे बनेबा। सेति पई गोटे मीडियम साइज रो पियाज देबा, गोटे छोट साइज रो कैप्सिकम। पियाज रो पाखुडा बाहर करिकि देबे, कैप्सिकम को एमिति काटिकि देबे। ता सहित देबा गोटे बड़ चामच बेसन। 800 ग्राम पणस पई केवल गोटे बड़ चामच बेसन देबे, जमा अधिक बेसन देबे नाही। गोटे छोट चामच कसूरी मेथी पत्र देबा। आपण चाहिले एतिकी मसला रे एई तरकारी को बनै परिबे, किंतु तरकारी रो टेस्ट बढ़ेबा पई आमे 2 बड़ चामच फ्रेश दही देबा। जेहेतु अल्प बेसन देइछु, बेसन सहित अल्प दही देले एई तरकारी रो टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। जदि आपण माने दही पसंद करनथुबे किंबा दही नथिबो, दही बदल रे केवल गोटे रु 2 चामच पानी दे सब जिंस को गळै नै परिबे। मु किंतु सजेस्ट करिबि आपण माने दही दियंतु। एई तरकारी रो टेस्ट देखिबे बहुत बढ़िया आसीबो। सबु मसला आउ बेसन पणस उपरे एमिति हल्का कोट हेबा दरकार। आउ पणस एमिति सुखिला रहिबा दरकार, बेसी पानी करिवे नाही। चलंतु पणस को छाणीबा।
ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲକୁ ମିଡିୟମ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଣସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବା। ପଣସ ଦେବା ପରେ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତଳପଟକୁ ଛାଣିବା। ଉପର ଅଂଶ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହୋଇଯିବା ପରେ ଆମେ ପଣସକୁ ତଳ ଉପର କରି ଓଲଟାଇବା। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପଣସକୁ ଛାଣିବା। ଏମିତି ଲାଲ କଲର୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ପ୍ରଥମେ ସବୁ ପଣସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଦେବା। ମିଶେଇକି ଛାଣିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପଣସ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଛାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ କେବଳ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ଛାଣିବା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେଲେ। ପଣସ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ତରକାରୀ ନ ବନେଇବେ ଏମିତି ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ ଖାଇବେ। ନର୍ମାଲ ପଣସ ପକୋଡ଼ା ଠାରୁ ଏଇ ପକୋଡ଼ା ଆହୁରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପଣସ ଛାଣି ସାରିବା ପରେ ସବୁ ତେଲକୁ ବାହାର କରି କେବଳ 2 ଚାମଚ ତେଲକୁ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା। ଜିରା ତେଲରେ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ୍ ରଖି ପିଆଜକୁ ହାଲକା ଲାଲ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ଲାଲ କଲର୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆମେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବା। 12-15ଟି ରସୁଣ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦାରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଅଦା ରସୁଣକୁ ମୁଁ ବାଟି ନେଇଥିଲି। ରସୁଣ ଅଧିକ ଦେବେ, ଅଦା କମ୍ ଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଅଦା ରସୁଣ କଷିଯିବା ପରେ ଏହି ମସଲାରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସେ। ତା ଛଡ଼ା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ବି ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଜମା ବି ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମସଲା ପାଇଁ 2ଟି ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇ ବାଟିକି ଦେବା। ପଣସ ଗୋଳେଇଥିବା ଜାଗାକୁ ଧୋଇ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାହା ବି ମସଲା ଲାଗିଛି ଆମ ମସଲା ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। କେବଳ ମସଲା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେବା। ପଣସ ପାଇଁ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ୍ ରଖି ମସଲାକୁ କଭର୍ କରି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। 5-6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି। ଏମିତି ତେଲ ଆସିଗଲେ ଜାଣିବେ ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଇଛି। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଆମେ ଛାଣି ରଖିଥିବା ପଣସ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଦେବା। ତାପରେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ତରକାରୀର ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟେମ୍ପଟିଂ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଷା ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ଏମିତି ତରକାରୀକୁ ଖାଇପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ପଣସ ତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ତରକାରୀକୁ ଟିକେ ଲଟପଟିଆ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ପାଣି ଦେଖିକି ଦେବେ। ଅଧିକ ପାଣି ଦେଲେ ଏହି ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ବେଶ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ପଣସ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। କେବଳ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3-4 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ତରକାରୀର ନାମ କ'ଣ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଆଉ ନିହାତି ଥରେ ଏହି ଉପାୟରେ ବନେଇବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇ କଥା ବି ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।